हरे कृष्णा। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। तो आपण मैंने विगत आमर दुईटी वीडियो रे आपण मैंने शुणुथिले कि कई भली भाव में चैतन्य महाप्रभुंकर आविर्भाव आ चैतन्य महाप्रभुंकर उद्देश्य आविर्भाव उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण ये कलिजुगर से अवतीर्ण होती आते अवतार होती अन्य जुग मानक सबुठारु श्रेष्ठ होचंदी श्री चैतन्य महाप्रभुंकर अवतार। आउ कौन पाई श्रेष्ठ तांकर उद्देश्य कौन लक्ष्य कौन आम विगत दुईटी वीडियो ता विषय आलोचना करथिले। एबे धारावाहिक भाव में आम आग को बढ़िबा। तो चैतन्य महाप्रभुंक विषय रे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथरे बड़ सुंदर भाव में वर्णना करुछन। पुस्तकर नाम हूँ चैतन्य चरित अमृत। चैतन्य महाप्रभुंकर पूरा तांकर जन्म ठारू आरंभ करी अंतलीला पर्यंत चैतन्य महाप्रभु कई भली भाव में प्रकट होते कौन कौन लीला करथिले बाल्य बयस पौगंड बयस एवं युवक बयस प्रचार मिशन केमिति थिला गुरु के भली ग्रहण करथिले कौन कौन शिक्षा देथिले इत्यादि इत्यादि से बहुत दिन धरी ये आमर पुरी धाम रे रहिथिले ये सब विषय यही चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रे वर्णना करा जायछि। तो आमे आदिलीला तृतीय परिच्छेद आदिलीला तृतीय परिच्छेदर श्लोक क्रमांक गतकाली आम चतुर्थ श्लोक पर्यंत पाठ करथिले। आज आम पंचम श्लोक ठारू पाठ करवा। महाप्रभुंकर आविर्भावर कारण कौन कौन पाई चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव होते दुईटी कारण रहुछि गोटे होछि अंत कारण आ गोटे होछि बाह्य कारण। तो ए बाह्य कारण विषय वर्णना आम शुणुचे। आसंता अध्याय आगामी अध्याय आम अंत कारण विषय शुणा अंत कारण विषय। तो ये श्लोक नंबर 5 आदिलीला तृतीय परिच्छेद श्लोक क्रमांक 5। पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेन्द्र कुमार गोलक ब्रजेर सह नित्य विहार। ब्रजराज नंदन भगवान कृष्ण परम पुरुष अटंती ब्रजधाम समेत तांकर शाश्वत गोलक धाम रे से दिव्य लीला शाश्वत भाव में उपभोग करती। तो ये प्रभुपाद पर्पट लिखुं शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कहते पूर्ण भगवान कृष्ण कृष्ण होचंदी पूर्ण पुरुषोत्तम आउ भगवान जिते अवतार सब आसनी एमाने संपूर्ण पूर्ण कहीं नुहति। जमिति भागवत महापुराण रे वर्णना कराई कृष्ण विषय एत चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोके मृढ़यंती जुगे जुगे। ये जेते अवतार मानक विषय वर्णना करागला सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी एमाने जेतेबेले भागवतम रे अवतार मानक विषय वर्णना करुछन सब अवतार मानक विषय वर्णना करिया पर शेष रे कहउछन एते च अंश कला पुंस ये सब अवतार माने होछन्दी अंश आउ कला अंश बा अंशर अंश। ताहले पूर्ण किए ना पूर्ण होछन्दी कृष्ण। एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण होछन्दी स्वयं भगवान। अच्छा कृष्ण कौन पाई स्वयं भगवान कारण एठी शिल प्रभुपाद पर्पट लिखुछन से होछन्दी पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण। काहेकि पूर्ण पुरुषोत्तम कारण तांको पाखरे 6टी ऐश्वर्य पूर्ण भाव में रही। पराशर मुनि सुंदर श्लोक कहउछन्नी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी श्रेय। एथिरे कहउछन्नी ए श्लोक रे वर्णना करुछन्नी कि भगवान कृष्ण को पाखरे 6टा ऐश्वर्य पूर्ण भाव में रही। जेमिति प्रथम ऐश्वर्य होछि बल भगवान होचन्दी बलवान द्वितीय रे होचन्दी धनवान तृतीय रे होचन्दी जशवान चतुर्थ रे होचन्दी सौंदर्यवान पंचम रे होचन्दी ज्ञानवान आउ षष्ठ रे होचन्दी त्यागवान। ये 6टा गुण भगवान को पाखरे पूर्ण भाव में अच्छी। देख जनक पाखरे धन अधिक थाई पारे किंतु धन जहाँ पाखरे अधिक अच्छे जदि बल नथिबो ताहले से धन द्वारा से परम सुखी हो पारिबो नाही। बलवान लोक माने ताठारु मध्य अधिक ताठारु सुख पाई परिबे बा ताठारु धन अपहरण करि नै परिबे इत्यादि इत्यादि। तो धन ठारु बल भी थिबा दरकार। धन अच्छी जनक पाखरे बल अच्छी जनक पाखरे दुईटा गुण थाई पारे किंतु जदि जश नाही ताको जदि लोक माने पसंद केही करू नाहंती ताहले से धन बल थाई कि मते किछि लाभ नाही। सत कि नहीं आमे अनुभव करछे कथा। जश कहा पाखरे धन भी नहीं बल भी नहीं किंतु गुण एमिति अछि जे ताको लोक बहुत पसंद करछन से धनी लोक आ बलुआ लोक ठारू मध्य अधिक आनंद प्राप्त होछ। धन बल जश आ शेष रे कहउछन सुंदर जदि मुखरे सुंदरता नहीं शरीर सौंदर्यता नहीं ताहले गुण थिले मध्य बल थिले मध्य धन थिले मध्य
ଯଦି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ସେ ତାହେଲେ ଲୋକ ସମାଜରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟବୋଧ ହେବ। ଅତି ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗର ଲୋକଟେ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନଥିବ, ତାର ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁତ୍ସିତ ରୂପ ହେଇଥିବ, ଧନ ଅଧିକ ଥାଇପାରେ, ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଅଧିକ ଥାଇପାରେ, ଗୁଣ ଅଧିକ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରୂପ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଧନ ବି ଦରକାର, ବଳ ବି ଦରକାର, ଯଶ ବି ଦରକାର, ଆଉ ସୁନ୍ଦରତା ବି ଦରକାର। ଇଏ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ, ଧନ ଜ୍ଞାନ ବଳ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ଭାବନା ଯଦି ନାହିଁ, ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସଂସାର ବିଷବସ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ହେଇ ତା ଜୀବନ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହୃଦୟରେ କାମନା ରହିଛି, ତ୍ୟାଗ ଭାବନା ନାହିଁ, ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 6ଟା ଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି। ସେ ସଂସାର ସବୁଠାରୁ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁ ଧନର ମାଲିକ ସିଏ, ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ ସିଏ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳବାନ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଯଶବାନ, ଏ 3 ଭୁବନରେ ତାଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିମାନ, ସବୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ଉପନିଷଦରେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର, କନ୍ଦର୍ପ କୋଟି କମନୀୟ କାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ, ସବୁ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସର୍ବସ୍ୱ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମତ୍ତ ଶ୍ରୁତି ଜ୍ଞାନ ଅପହମଞ୍ଚ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବେଦଶ୍ଚ ସର୍ବେ ରହମେବ ବେଦ୍ୟ, ବେଦାନ୍ତ କୃଦୁ ବେଦ ବେଦବିତ୍ ଅହଂ, ମୁଁ ହେଉଛି ବେଦର ଜ୍ଞାତା, ମୁଁ ବେଦକୁ ଜାଣିବା ବାଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ବେଦ। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ତ୍ୟାଗୀ, ଅନାସକ୍ତ। ଏ ଜଗତର କୌଣସି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବା ମାନ ସମ୍ମାନ ଠାରୁ ସେ ସର୍ବଦା ଦୂରରେ, ଆତ୍ମକାମ ସିଏ, ଆତ୍ମାରାମ ସିଏ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ এই କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଗୋଲକ ଧାମରେ ରହନ୍ତି, ଯେ ସବୁ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ, ଆଉ ସବୁ ଅବତାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମର ବହୁତ ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କି ଅପୂର୍ବ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାର ଏକ ଦିନେ ତିହ ଏକ ବାର, ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୟା କରେନ ପ୍ରକଟ ବିହାର। କିଏ? ତିହ ମାନେ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ବ୍ରହ୍ମାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଏ ଧରାଧାମରେ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ, ତାକୁ ଆଗେ ବୁଝିବା ପ୍ରଥମେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଦି ପୁରୁଷ ସେ ଆସନ୍ତି ଥରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱାଂଶ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଅଂଶର ଅଂଶ, କଳା ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅବତାରୀ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଅବତାର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଗହନ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିପାରିବା ସବୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଥରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ଗୋଲକ ଧାମକୁ ଛାଡ଼ି, ଅବତାର ମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜେ ଆସନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଣେ ମାଲିକ ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ, କମ୍ପାନୀ ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠାନ୍ତି, ସବୁ ସପ୍ତାହରେ କିମ୍ବା ସବୁ ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଯିଏ, ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିବ କିମ୍ବା ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଆସିବ, ତାର ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ମାଲିକ ଆସିକି ଦେଖିଦେଇକି ଯିବ। ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମିତି ଭଗବାନ ସର୍ବେଶ୍ୱର, ସେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱାଂଶଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି 4 ଯୁଗ ଜାନି, ସେହି 4 ଯୁଗେ ଦିବ୍ୟ ଏକ ଯୁଗ ମାନି। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ, ଏଭଳି 4ଟା ଯୁଗ ରହିଛି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି। ଆଉ ଆର ପିରିୟଡ଼ କ'ଣ, ସମୟ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। 4,32,000 ବର୍ଷ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ସମୟ। ଏ କଳିଯୁଗ ଗତ କଲା ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଆସିବ, ପୁଣି ତ୍ରେତୟା, ପୁଣି ଦ୍ୱାପର, ପୁଣି କଳି, ଏଭଳି ସାଇକେଲ ଚାଲିଛି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି। ତ କଳିଯୁଗ ହେଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। ତାପରେ କଳିଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ଇଏ ହେଉଛି ଏହାର ଡବଲ, 4 ଲକ୍ଷ ମାନେ 8,64,000 ବର୍ଷ
हूँ द्वापर जुग कारण से समय परमायु थिला अधिक लोकंर सबकिछि अधिक थिला सत्य त्रेता तापर द्वापर जुग कली जुग द्वापर जुग ता पूर्व थिला त्रेता त्रेता जुग हूँ कली जुगर 3 डबल माने विचार करनु ये डबल से 3 डबल आ सत्य जुग हूँ कली जुगर 4 गुणा माने पूर्व जुग जाक बहुत लंबा समय थिला एबे कली जुग हूँ सबठारु सीमित समय 4,32,000 वर्ष हूँ कली जुग तो ये भाव में ये सत्य त्रेता द्वापर कली ये चारिटाक जुग गोटे थर जो अतिबाहित हुए ताकू कहुए गोटे दिव्य जुग गोटे दिव्य जुग तो कहते कि सत्य त्रेता द्वापर कली 4 जुग जानी से 4 जुगे एक दिव्य जुग मानी ओके ब्रह्मांकर गोटे दिन केते होउची सेटा आम कैलकुलेशन करुचे तापर कहते एक स्तर चतुर्जुगे एक मनंतर 14 मनंतर ब्रह्मार दिवस भीतर कहते ये जो सत्य त्रेता द्वापर कली ये है 4 जुग सत्य त्रेता द्वापर कली ये गोटे दिव्य जुग ये 71टा दिव्य जुग जो गति हुए केते थर 71टा दिव्य जुग सत्य त्रेता द्वापर कली सत्य त्रेता द्वापर कली जिते 71 थर गति हुए ताकू गोटे मनंतर कहा जाए मनंतर मनु क्या ना मनु होचने मानव जातिर पिता जमिति आपण माने बुझिपारे कि आजिकाली जमिति आमर सरपंच निर्वाचन चली 5 वर्ष को थरे सरपंच नियुक्ति होछन हेले ई भगवान जो संसार तैयारी करछन आकु परिचालना करिया पय मथे जने राजा नियुक्ति होछन आ तांकर समय काल केते ना 71 चतुर्युगरे गोटिए मनु आसंती मनु माने मानव जातिर पिता मनु महाराज तो एभली भाव में कहउचंदी कि सत्य त्रेता द्वापर कली सत्य त्रेता द्वापर कली 71 थर गति हैला परे गोटे मनंतर हुए आउ एभली भाव में जिते 14टा मनु अतिबाहित करती 71 चतुर्युगरे गोटे मनंतर आउ थे 71 चतुर्युगरे आउ गोटे मनंतर यही भाव में जिते 14टा मनु गति हुंती से ब्रह्मांकर गोटे दिन हुए ब्रह्मांकर 12 घंटा विचार करूँ आपण मैंने ब्रह्मांकर 12 घंटा हुए केतटा 14टा मनंतर विचार करूँ तो अच्छा ये हो गला ब्रह्मांकर गोटे दिन 71 चतुर्युगरे गोटे मनंतर 14टा मनंतर रे ब्रह्मांकर गोटे दिन अच्छा बर्तमान भगवान केतेबेले आसंदी ता भितर ये एते लंबा समय रहिला भगवान कृष्ण केतेबेले आसंदी गोटे थर आसंदी दिन भितर 14टा मन भितर गोटे थर आसंदी तापर श्लोक रे कहउचंदी वैवसत नाम एई सप्तम मनंतर 27 चतुर्युग ताहार अंतर वैवसत नाम एई सप्तम मनंतर जो 14टा मनंतर हुए 14टा मनुकर नाम मध्य एथिरे दिया जाइछि प्रथम मनु होचने स्वयंभुव मनु द्वितीय मनु होचने स्वरोचिष मनु तृतीय मनु उत्तम मनु चतुर्थ तामस पंचम रैवत षष्ठ चाक्षुष सप्तम वैवसत अष्टम सावर्णी नवम दक्ष सावर्णी दशम ब्रह्म सावर्णी 11 धर्म सावर्णी 12 रुद्रपुत्र बा रुद्र सावर्णी 13 रौच बा देव सावर्णी एवं 14 भौतक बा इंद्र सावर्णी तो एभली भाव में 14टा मनंतर गति हुए तो ये 14टा मनु भितर एबे जोटा चली हूँ सप्तम मनंतर ठीक मिडिल पोजिशन ये सप्तम मनंतर रे जो मनंतर हुए मनंतर मनंतर सप्तम मनंतर एबे चली ब्रह्मांकर अधा दिन यहाँ माने ब्रह्मांकर 12टा बोली भाव दिन 12टा कारण अधा दिन गति करें आमर जमी दिन 12टा है अधा दिन गति हुए से ब्रह्मांकर एबे अधा दिन अधा दिन यहाँ सप्तम मनंतर चली सप्तम मनंतर भी 71 चतुर्युग हुए किंतु एबे जो चली केते चतुर्युगी ना ये हूँ 28 चतुर्युगी 27 चतुर्युग ताहार अंतर ये हूँ 27 चतुर्युग बर्तमान चली 27 युग चतुर्युग 27 नंबर चतुर्युग बर्तमान गति करुछि वर्तमान मनु सप्तम मनु तांकर वैवसत कहा जाए वैवसत पुत्र तांकर बयस 27 दिव्य युग 100 वर्ष वर्तमान अतिबाहित है तापरे 28 चतुर्युग द्वापर शेष ब्रजेर सहित हय कृष्णर प्रकाश तो कहते 27टा चतुर्युग अतिबाहित हो सारा एबे 28 नंबर चतुर्युग चली
এই যে ବୈବସତ ମନୁ, ସପ୍ତମ ମନୁ, 7 ନମ୍ବର ମନୁ, 14 ମନୁ ଭିତରୁ 7 ନମ୍ବର ମନୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ 7 ନମ୍ବର ମନୁଙ୍କର 71ଟା ଚତୁର୍ଯୁଗ ଇଏ ଭୋଗ କରିବେ। 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ ଭିତରୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ନମ୍ବର ଚତୁର୍ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଆଉ 28 ନମ୍ବର ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ଆପଣ କହିବେ କେବଳ 28 ନମ୍ବର ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି? ଆଉ ଯେଉଁ 71ଟା ଚତୁର୍ଯୁଗ ଯାଏ, ଆଉ 70ଟା ଚତୁର୍ଯୁଗ ଯାଏ ଗୋଟେ ମନନ୍ତର ଭିତରେ, ଗୋଟେ ମନନ୍ତରରେ 70ଟା ଚତୁର୍ଯୁଗ ଯାଏ, ତା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତିନି ସବୁ ଦ୍ୱାପରରେ। ସବୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତିନି। ତାହେଲେ କିଏ ଆସନ୍ତି? ନା ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ବା ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସିକି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଗହନ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ 3ଟି ପୁରୁଷ ଅବତାର ବାହାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ କୋଷାଇ, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭଦ କୋଷାଇ, ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ କୋଷାଇ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଅବତାର। ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର 3ଟି, ଗୋଟେ ରହିଛି ଗୁଣ ଅବତାର, ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ବିଷ୍ଣୁ, ରଜ ଗୁଣରେ ବ୍ରହ୍ମା, ତମ ଗୁଣରେ ଶିବ, ଆଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୁଣ ଅବତାର। ସେମିତି ପୁରୁଷ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଗର୍ଭଦ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଆଉ କ୍ଷୀରୋଦ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ। 3ଟି ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଅବତାର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବତାର ଦରକାର ପଡ଼େ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେହରୁ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ, ତୃତୀୟ, ଦ୍ୱାପର, କଳି 4 ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଅବତାର ମାନେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେହରୁ ଆସନ୍ତି। ସବୁ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ସବୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତିନି। ଏଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ଏଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ 28 ନମ୍ବର ମନ୍ୱନ୍ତର, 28 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ସପ୍ତମ ମନ୍ୱନ୍ତର, ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତରର 28 ନମ୍ବର ଚତୁର୍ଯୁଗୀ ଯେଉଁ ଗତି କରୁଛି, ଏଇ ଯୁଗରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି। ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପରରେ, ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଅବତାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ଗତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବିଲକ୍ଷଣ କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉ, ଦୁର୍ଲଭ କଥା। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 14ଟା ମନୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନୁରେ 71ଟା ଚତୁର୍ଯୁଗ। କୋଉ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ 71 ଥର ଚତୁର୍ଯୁଗ ଲାଖେ ହୁଏ। ସବୁଥରେ କଳିଯୁଗ ଆସେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉଥରେ ହେଲେ ଆସନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 7 ନମ୍ବର ମନ୍ୱନ୍ତର, 14 ମନ୍ୱନ୍ତର ଭିତରୁ 7 ନମ୍ବର ମନ୍ୱନ୍ତର, ଆଉ ସେ 7 ନମ୍ବର ମନ୍ୱନ୍ତର ଭିତରେ 28 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଯୁଗୀ ଚାଲିଛି ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ, ଆଉ ଏଇ 28 ନମ୍ବର ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆଉ ଯେଉଁ କଳି ଯୁଗ, ସେଇଥିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଅହଭାଗ୍ୟ ଆମର କି ଆମେମାନେ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ଆକୁ ଧନ୍ୟ କଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନେକ କଳି ଗତି ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ଅନେକ କଳି ଯୁଗ ଆସିବ, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମରୁ ପାଠ କଲେ ଯେ ଅନେକ ଅନେକ ଯୁଗ ଧରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ, ଅନେକ ଅନେକ ଅବତାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୃପା କରିନଥିଲେ କେବେ ବି, ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପାଠ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଲୋକ ଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଠ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।